c'est l'heure du chapelet quotidien. La congrégation des sœurs dominicaines de Sainte-Catherine de Sienne compte 109 sœurs en Irak, mais aussi dans quelques pays du Moyen-Orient. Une présence importante au sein de la population irakienne. À Karakosh, dans la plaine de Ninive, au nord de l'Irak, elles sont 20 et elles gèrent une école primaire, un lycée et un orphelinat. كرهبنة دومينيكية اهتمامنا الأول لموهبة المؤسس هي الاهتمام بالتعليم والتثقيف، يعني اهتمامنا بالمدارس والتعليم وكذلك بالمساهمة مع الكنيسة، نشارك مع الكنيسة في أنشطتها. Pour ces religieuses, se retrouver autour d'un repas et vivre des moments en communauté revêt une saveur toute particulière. Car pendant l'occupation de Daesh en 2014, les sœurs dominicaines ont été obligées de quitter leurs établissements. Elles ont été séparées, certaines sont parties au Kurdistan irakien, d'autres à Ankawa, un quartier chrétien d'Erbil. En 2017, elles ont pu rentrer dans leur ville, mais leurs couvents et leurs établissements étaient complètement détruits. كنت حزينة كثير، حزينة من شفتوا هكذا دمار البلدة. جينا بعد كم يوم شفنا الشوارع ما نطيق نمشي، بهدلة البيوت، العالم ماكو ولا شيء، فراغ البلدة ما بيها ناس. فكثير تأثرنا كثير كثير كثير، ومن دخلنا الكنيسة الكبيرة يعني تأثرنا، يعني صبنا كثير أول مرة بيأس يعني للمرة الأولى. بعدين شفنا الوضع هي لازم نقبله، لازم نبدي من جديد، نحاول نبدي حياتنا من جديد. بدينا نفكر ايش نعمل، ديرتنا شلون نرتبها، شلون نعمرها، وين يسكنون الأخوات. شوية شوية بدينا ننظم حياتنا هيدي على ما استقرينا. Avec l'aide de quelques ONG françaises, comme l'Œuvre d'Orient, elles ont pu rouvrir quelques établissements, comme la Maison de l'Enfance à Bartella, à quelques kilomètres de Karakosh, en 2019. L'enjeu de cette réouverture était majeur pour elles. أكيد الأطفال كثير متأثرين بالهجرة، وخصوصاً هذول اللي ولدوا وقت اللي كنا بالهجرة. فالأطفال حسب ما نشوفهم ما عندهم تركيز، يعني المعلمة كثير تظل تعيد عليهم الدرس، وإذا راحوا يومين ثلاثة يرجعون كل نسوا الدرس. المشاكل الأخرى هي هاي المشاكل، يعني يجون الأطفال ما عندهم استيعاب مثل قبل، نظل نعيد معاهم يلا يستوعبون. فهاي أنا لمستوها ما بعد التهجير بالأطفال بهذا العمر، لأن هم هذول أساس الكنيسة وأساس الوطن. للمستقبل أكيد، لأن أنا قيمي ده مستقبل يعني، لأن عفوييننا ولتن أي يعني عفوية وأبرياء. Mais aujourd'hui, la crise sanitaire complique la mission des dominicaines. Si quelques maternelles sont ouvertes avec une permission de l'État, les établissements primaires et secondaires sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Les religieuses continuent d'assurer les cours. À Karakosh, elles se sont mises au cours en ligne pour maintenir l'enseignement et accompagner les 700 jeunes inscrits dans leur établissement. Sœur Monta est enseignante de mathématiques et elle prépare son cours pour l'envoyer à ses élèves de 6e année. لأن أولاً صعب على فكر الطفل الصغير، وثانياً موضوع جديد علينا، وثلاثة لازم يتعلموا، لأن المستقبل كلته بأعداد صغيرة وليست بأعداد كبيرة. مرات يحتاجوها بالصيدلة أجزاء من 100، أجزاء من 1000، أجزاء من لحساب كميات صغيرة، فدائماً نحتاج هذا الموضوع. Fadi et Marwa sont frères et sœurs. Tous les deux sont scolarisés chez les sœurs dominicaines à Karakosh. L'un suit son cours de chimie et l'autre son cours d'anglais. En 2014, cette famille est partie s'exiler à Ankawa en laissant tout derrière elle. Une situation compliquée pour les parents qui s'inquiétaient pour l'éducation de leurs enfants.
خلال فترة التهجير القسري اللي تعرضنا لها في سنة 2014 بقوا أطفالنا لفترة ما قليلة، فترة طويلة بدون تعليم، بدون مدارس، لأنه ما كان أكو إمكانيات. بعدين تفاجأنا بأنه الرهبنة الدومينيكية قامت بمبادرة كانت في وقتها شبه بمعجزة، أنه أسست مدرسة في مكان اللي كنا مهاجرين عليه، وتحديدا في مدينة أربيل في عينكاوة. وكانت هذه المدرسة نموذج رائع احتضنت أولادنا وبناتنا في تلك المرحلة الصعبة. À Karakosh, les religieuses proposent habituellement aux enfants des temps de prière au sein de l'école, un accompagnement spirituel pour les faire grandir dans leur foi. وهمنا هي كونها مدرسة رهبانية يعني يهتمون بالجانب الديني. مثلا مرات يكون عندنا احتفالات دينية احنا نشارك بها كمدرسة من خلال صلوات، وهمنا بالأعياد مثلا نحتفل ولو احتفال بسيط، ويحاولون دائما أسبوعيا أو شهريا يكون عندنا قداس إلهي بكنيسة المدرسة أو بأي كنيسة تكون متوفرة. فهذا الشيء يخلينا نعيش الحياة الإيمانية أو نتقرب أكثر من الإيمان. Avec le passé lourd et difficile de l'exil, les sœurs tiennent à faire retrouver aux enfants l'innocence et les joies de l'enfance. Il y a quelques semaines, les religieuses ont organisé une grande fête. Sœur Monta a immortalisé ce moment en faisant des images avec son portable. أولاً نحن كنا مدركين بهاي الحالة، يعني حالة العودة إلى هاي المنطقة إلى قراقوش. كنا نعرف أنه تلاميذنا طلابنا أو أطفالنا كنت أذوا كثير في الهجرة، فيعني حضرنا نفسنا يعني كملاك المدرسة، يعني عملنا محاضرات كثيرة نفسية. Au cœur de l'Irak, la joie des enfants commence à résonner de nouveau. Pour que leur pays renaisse et se reconstruise, les dominicaines, plus que jamais, veulent continuer leur mission auprès d'eux.